فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي ما هدي به محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله سوف نتكلم عن أهمية تعلم اللغة عامة واللغة العربية خاصة، حتى يتسنى لكم إن شاء الله علو الهمة في تعلم اللغات في معهد المجاهدين بإذن الله تبارك وتعالى. Bapak Ibu sekalian yang Allah SWT, tadi pertama sambutan yang disampaikan oleh Syekh Mahmud, dan kemudian insya Allah kita akan berbicara tentang bahasa, ya, baik secara umum maupun bahasa Arab, karena memang bahasa ini sangat akan membantu banyak hal untuk memahami Islam insya Allah. في العموم تعلم اللغة يفيد الشخص ويفيد الأمة عامة، بعيدا عن تعلم الفقه أو أحكام القرآن. عامة تعلم اللغة يفيد الشخص ويفيد الأمة، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم لغة يهود الذين كانوا يتكلمون بها ويقرؤون بها التوراة، فسأل الصحابة رضوان الله عليهم من يستطيع أن يتعلم لغتهم، فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: فحذقته في 17 يوما، في أسبوعين تعلم اللغة. لماذا؟ لأنه كما جاء في الأثر: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. وحتى لا تحتاج إلى ترجمة مثل ما أنا أحتاج الآن. فهذا يفيدك شخصيا ويفيد الأمة عامة في تعلم اللغات. Baik, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi disampaikan yang pertama bahwa bahasa ini memang sangat penting sekali. Nah, karena memang dengan bahasa ini kita akan mampu yang pertama yaitu untuk memahami ilmu-ilmu secara umum. Karena dengan faktor bahasa inilah, dan insya Allah nanti dengan bahasa ini kita mampu untuk memahami ilmu-ilmu umum. Yang kedua yaitu untuk memahami ilmu agama. Jadi kita kalau belajar fikih, belajar ilmu-ilmu Islam, ya, tentang akidah dan sebagainya, ini semuanya berbahasa Arab. Oleh karena itu sangat penting sekali yaitu untuk mempelajari bahasa, ya, khususnya yaitu belajar bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya, tadi ada sahabat yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk mempelajari selama 2 minggu, yaitu bahasa-bahasa Ibrani dan sebagainya, dan bahkan dia mampu untuk mempelajari banyak bahasa. Nah, sehingga inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana beliau mampu untuk memahami bahasa selama 2 minggu. Ya, ini adalah kebesaran yang diberikan kepada sahabat ini. وأشرف لغة يجب على الناس خاصة المسلمين تعلمها هي اللغة العربية، لأن باللغة العربية يزداد علم المرء منا. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bahasa ini insya Allah kita akan mampu untuk meningkatkan kemampuan kita dari berbagai aspek keilmuan, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi berfirman, Allah akan meninggikan suatu kaum, ya, yang mereka mempelajari, yang pertama adalah orang yang beriman, dan yang kedua adalah orang yang berilmu lebih daripada yang lain. Nah, ini yang kadang-kadang kita di Indonesia ini juga menjadi sebuah problem. Kenapa? Karena orang yang berilmu hilang, bahkan orang yang bodoh sekarang banyak berbicara di Indonesia. Oleh karena itu, insya Allah nanti kita akan mengikuti hitoh yang disampaikan oleh Syekh. وحفظ القرآن أمر مهم، لكن فهم القرآن أمر أهم. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghafal Quran ini sangat penting sekali, tetapi lebih penting lagi yaitu bagaimana kita itu untuk bisa memahami Al-Quran. Ya, ini yang sangat ditekankan. Jadi sangat penting sekali. Jadi lebih penting daripada kita hanya menghafal Quran saja. Jadi artinya memahami Al-Quran itu sangat penting adanya. الله سبحانه وتعالى عندما وصف بعض اليهود الذين حرفوا القرآن قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا
أماني. أماني يعني قراءة، هو لا يعرف القرآن إلا قراءة، أما فهمه فهو لا يفهمه. لذلك هذه تصير مشكلة بعد ذلك في التطبيق الفعلي أو العملي للقرآن. Orang-orang Yahudi itu sangat mereka itu bisa membaca Quran, bisa mengerti bahasanya, tetapi ternyata mereka tidak memahami apa isi dalam Al-Quran. Karena memang Quran ini harus dengan bahasa Arab. Apabila kita mempelajari bahasa Arab, maka kita akan memahami Quran. Jadi mereka tadi ternyata paham, bisa menggunakan dalam kehidupan sehari, tapi ternyata mereka tidak memahami isi dalam Al-Quran. مثلا أحدهم يقول أنا أحفظ القرآن وأحفظه بالقراءات العشر ومعي سند ومعي إجازة، وهذا لا يفهم، وهذه مشكلة، لأنه أعزكم الله يصبح مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. هو يحمل القرآن وهو لا يفهمه، لذلك هو يتشبه باليهود وهو لا يشعر. Gambaran orang-orang yang mereka tidak memahami Al-Quran itu seperti orang-orang Yahudi, di mana mereka membawa buku-buku di dalam dengan unta, mereka berjalan di padang pasir, tapi ternyata mereka tidak memahami apa itu yang dibawa itu. Inilah seandainya kita tidak tahu bahasa Arab dan memahami Al-Quran, maka ini yang akan terjadi. وتعلمك للغة العربية يجعلك أقرب إلى الله عز وجل. كيف؟ إذا أردت أن تعلم حكما من أحكام الله عز وجل تفتح القرآن، قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، خلاص. أما إذا كنت لا تعلم اللغة العربية، حينها تذهب إلى شيخ وإلى شيخ وهو يرسلك إلى شيخ حتى تعرف الحكم الشرعي. أما إذا كنت تعلم اللغة العربية، حينها تنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى فترى الحكم واضحا مباشرة أمامك. Kalau kita mempelajari bahasa Arab itu akan sangat mudah sekali untuk mempelajari Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita dengan mempelajari Al-Quran, kita paham di dalamnya, maka kita akan bisa mengamalkan dengan baik. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang Yahudi yang mereka mencoba untuk mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tapi ternyata mereka tidak mampu untuk memahami isinya. Oleh karena itu, hanya dengan bahasa Arab inilah insya Allah kita akan bisa jelas kita memahami satu persatu Al-Quran dan kita insya Allah mampu untuk mengamalkannya. وحتى أيضا تستطيع أن تفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل، يجب عليك أن تتعلم اللغة العربية، لأنه كما جاء في الحديث وإن كان ضعيفا لكن صححه شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما العربية اللسان. إذا تكلمت بالعربية أصبحت عربيا مثل خالد بن الوليد ومثل عمر بن الخطاب ومثل أبي بكر رضي الله عنهم. Ini tadi para sahabat banyak sekali yang mereka memahami Al-Quran disebabkan oleh mereka memahami bahasa Arab. Nah, oleh karena itu belajar bahasa Arab ini sangat ditekankan sekali. Bagaimana kita pertama dengan kita bahasa Arab, maka kita akan memahami nahwunya, akan memahami intisarinya, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena dengan hal inilah akan tercapai bagaimana kita mengamalkan dalam kehidupan, bisa mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. وفي النهاية أخبركم أن كلما زاد عدد الناطقين باللغة العربية كلما زاد عدد المسلمين حقا، لأن الناس الذين لا يعلمون اللغة العربية أو يبتعدون عنها ربما يبتعدون عن أحكام العقيدة هم لا يشعرون، عن الأحكام الفقهية هم لا يشعرون، لكن كلما زاد عدد الناطقين بها كلما هابنا الأعداء وعلموا أن عددنا كثير. Banyak sekali orang yang mereka menyisihkan Al-Quran, jadi tidak seriusan dalam Al-Quran. Dan mungkin kita bisa lihat di Indonesia banyak sekali sekarang ulama-ulama, ustadz-ustadz yang di TV juga banyak berbicara tentang ini. Tetapi mereka dalam keadaan salah. Makanya kita satu persatu orang ini harus mampu menambah keilmuan bahasa Arab ini. Nah, sehingga dengan kemampuan bahasa Arab ini kita betul-betul akan mampu dan bisa untuk memahami, menghayati Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, وفي النهاية حتى لا أطيل
نريد أن نبين أن الله سبحانه وتعالى دائما يحث في كتابه على تعلم اللغة العربية، ولكننا لا نفهم هذا. الله سبحانه وتعالى دائما يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإذا أردت أن تعقل القرآن يجب عليك أن تفهم اللغة العربية وأن تعلم من تستطيع هذه اللغة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Allah Subhanahu wa taala sangat banyak menginstruksikan pada kita, memberitahukan pada kita untuk bagaimana mempelajari bahasa Arab. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Nah, dengan bahasa Arab ini, maka kita akan bisa memahami satu demi satu Al-Qur'an, kita akan memahami tafsirnya, dan insya Allah kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Nah, jazakumullah khair. Ada pertanyaan, monggo silakan. Mungkin ada yang disampaikan. Kelas? Ada, Ibu? Mungkin Ustaz Faris mau tanya, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Nah. Pakai bahasa Indonesia. Ustaz, saya mau bertanya, apa yang harus dilakukan supaya kita bisa menghafal cepat, bukan instan? نعم. بسم الله. حفظ القرآن وتدبره أيضا أمر سهل. الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن سهل جدا لكنه عزيز. إذا اقتربت من القرآن القرآن يقترب منك، أما إذا ابتعدت عنه يبتعد عنك القرآن. قال الله عز وجل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Al-Quran ini adalah keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran ini sebenarnya sangat mudah sekali. Nah, maka kita pertama itu kalau bisa mentadabburi Al-Quran. Mentadabburinya dengan cara kita memahami bahasa Arab. Sekali lagi, jadi artinya bahwa orang yang tidak tahu bahasa Arab tidak mungkin akan memahami Quran. Jadi berkali-kali sering saya katakan. Di sini saya katakan, kalau namanya Ustadz tidak mengerti bahasa Arab, maka yang terjadi tadi terjemahan. Ini problem Bapak Ustadz. Ini banyak terjadi kemarin seperti siapa? Ada Ustadz yang mengatakan bahwa ulama, sapi jadi ulama. Ini kan ngawur ini. Jadi inilah keadaan. Jadi bagaimana kita mentadabburi Al-Quran minimal itu. Yang kedua yaitu bagaimana kita belajar bahasa Arab sehingga kita akan mudah untuk menghayati dan menghafalnya. نعم. أزيد يعني الطريقة بعد صلاة الفجر دائما تحفظ الجديد، لأنه وقت يكون الذهن صافيا قبل العلاقات وقبل طلبات البيت وقبل نريد كذا، بعد الفجر مباشرة. ثم بعد ذلك تجعل ما حفظته في هذا اليوم تقرأه في النوافل والصلوات السرية، هذا الحفظ. أما الجديد تجعل وقت تحفظ فيه معذرة القديم المراجعة، وقت تراجع فيه ثم تجعل لك نصيبا من قيام الليل حتى لو نصف ساعة تقرأ فيه ما راجعته من القديم. Tadi seperti disampaikan, waktu yang paling bagus menghafal Quran itu adalah pagi hari setelah subuh, karena masih fresh, masih belum ada pekerjaan harian, masih belum membantu istri dan sebagainya bekerja. Ini insya Allah akan mudah sekali untuk bisa menghafal Al-Quran. Yang kedua, nanti ketika murojaah itu sebisa mungkin adalah waktu-waktu yang bagus ya, seperti dari sholat tahajud. Habis sholat tahajud itu bisa menghafal Al-Quran atau mungkin murojaah, mengulangi lagi. Nah, ini waktu-waktu yang bagus untuk menghafal Al-Quran, insya Allah. Ada soal akhir? Mungkin ada yang lain, silakan Bapak-Ibu sekalian. Monggo, Ibu. Mungkin ada yang baru belajar atau mungkin lagi mengawali untuk mengikuti anak-anaknya. Monggo Bapak Ibu sekalian. Oke, baik Ustaz, mungkin ada yang tentang bahasa mungkin.
Silakan, Ustaz. Ayo. Apa dulu, Ustaz? Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Apriani, Jitungin Belakang. Apa Ustaz? Kaifa kam indakum Toriko li suhulati ta'alum lughatul Arabiyyah. Mana? نعم خلاص Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فهمت. تعلم اللغة العربية لا يكون عن طريق الكتب وفقط. العربية بين يديك أو كتاب التعبير المشهور هنا في معهد ليبيا غيره، وإنما يجب إذا كان هناك معهد، خاصة إذا كان معهد فيه دورة والطلاب يسكنون فيه مثل هذا، أن يكون المداوم بالكلام باللغة العربية فيه. يعني لا يسمح للطالب أبدا أن ينطق بغير اللغة العربية. إذا أراد أي شيء ينطق القاموس ويطلب. حينها فترة بعد فترة سوف يتعود لسانه على اللغة العربية، حتى في التفكير. حتى إذا أراد أن يفكر لا يفكر باللغة الإندونيسية. يعني هو يريد الطعام الآن، لا يقول سايا ماو، لا يتكلم بهذه الطريقة حتى في عقله، وإنما يقول أنا أريد الطعام حتى لو كان في سري. فالمداومة حتى ولو في السر سوف تجعل اللغة العربية سهلة على لسانه، طبعا مع قراءة القرآن وتعلم أحكامه حتى يتعلم مخارج الحروف. Jadi yang pertama dari banyak buku, ini kalau saya sudah pakai seperti Arabanya ya saya, beliau nanti kira-kira ini kita pakai ini ini 1 sampai 3 dari sekali. Dan yang kedua Bapak sekalian adalah bagaimana untuk bisa berbicara dengan bahasa Arab. Oleh karena itu yang pertama Bapak sekalian di sini ini kita selama 3 bulan nanti anak masuk selama 3 bulan itu hanya belajar bahasa Arab dan hafal Quran. Kenapa? Karena dengan mereka terbiasa berbicara bahasa itu, maka akan mudah untuk bisa memahami kitab-kitab tadi fikih, akidah, syariat dan sebagainya. Nah, itu akan mudah sekali apabila sudah mempelajari bahasa Arab. Ya, oleh karena itu Bapak sekalian nanti insyaallah tolong disepakati bareng di kita bareng-bareng untuk menyemangati anak kita bagaimana mereka membiasakan bahasa Arab itu lebih pemerintah. Nah, kemudian dari yang menarik lagi adalah bagaimana nantinya ketika istilah itu mau mencoba untuk bagaimana untuk bisa kalau seumpamanya ada hal yang sulit ya itu bisa membuka kamusnya, bisa membuka berbagai macam informasi-informasi ya. Sehingga juga akan membantu bagaimana mereka bisa berbahasa Arab dengan baik. Nah itu paling tidak. Nanti insyaallah kita bareng-bareng sekalian. Kenapa? Karena di sini setelah 3 bulan di sini wajib berbahasa Arab. Ya. Oleh karena insyaallah nanti Syekh Mahmud insyaallah saya di situ Nah, insyaallah ayo. Nanti akan menggait kita ya, untuk menggait kita akan menjadikan pondok ini sebagai markas seluruh Indonesia insyaallah ya. Nanti insyaallah insyaallah ya. Nanti menjadi pusat bahasa baik di Indonesia maupun di dunia insyaallah. Kita bersama-sama untuk memperbaiki kembali ya insyaallah. Mungkin ada dulu. Ada yang lain? Mungkin dari siswa. Sahat Asar silakan ya. Mafi. Coba yang lain. Siapa? Angkang Mafi sih. حتى لو في يستحيل. Oke. Baik Bapak Ibu.